ಭಾರತ ಅದರ ಪರಿಚಯ ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉಪಭಾಷೆ, ಭಾಷೆ, ಹಬ್ಬ, ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದುವೇ ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ. ಕಳೆದ 2 ದಶಕಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಸೇವೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿದೆ. आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश कितनी विविधता से भरा हुआ है। अनेकों भाषाएं, अनेकों बोलियां, अलग अलग खान पान, कितना कुछ अलग है, लेकिन भारत एक है। भारत यानी कोटि कोटि सामान्य जन के खून पसीने, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की सामूहिक शक्ति. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಭಾರತವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಭಾವನೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾಣಕ್ಯನು ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು ದೇಶದ ಸಿಂಹಾಸನವೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ. ತದನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಹಲವಾರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಖಂಡ ಖಂಡವಾಗಿ ಹರಿದು ಹಂಚಿಹೋಗಿದ್ದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಖಂಡತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ನೀಡಿದರು. जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है. वो चीज हमें समझ के हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है, वो घुमाना नहीं चाहिए. ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಭಾರತದ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರುತ್ತದೆ. हिंदुस्तान के इतिहास की तरफ देखें तो चाणक्य ने 400 साल पहले देश को एक करने के लिए एक भगीरथ प्रयास किया था और बहुत बड़ी मात्रा में सफलता पाई थी. चाणक्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधने का अगर कोई अहम काम किसी महापुरुष ने किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया. और उसी के कारण तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक हम एक स्वर से इस भारत मां को याद करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं. उस मां का रूप सरदार साहब ने निखारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी. और इसलिए वो महापुरुष जिसने एक भारत दिया, उसे श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है. ಈ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವು ದೇಶದ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು, ದೇಶದ 130 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಮಂತ್ರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ಇಂದು ಒಂದುಗೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ನಾಯಕತ್ವವು ಸೇವೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ, ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ. भारत में
रास्ते भले ही अलग अलग हैं, लेकिन गंतव्य एक ही है, मंजिल एक ही है, और ये मंजिल है एक भारत श्रेष्ठ भारत। ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ಕೇವಲ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಏಕತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದ 130 ಕೋಟಿ ಜನರ ಧ್ವನಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಭಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ದೊರಕಿತು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು. ಭಾರತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂದರ್ಶಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬೇಕು. टूरिज्म में वैल्यू एडिशन तभी होगा कि जब हम सिर्फ मुलाकाती नहीं, हम एक विद्यार्थी के तौर पर उसका पाना, समझना, बनने का प्रयास करें. मेरा स्वयं का अनुभव है, मुझे हिंदुस्तान के 500 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में जाने का मौका मिला होगा. 450 से अधिक डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे होंगे जहां मुझे रात्रि मुकाम का अवसर मिला है. और आज जब मैं भारत में इस दायित्व को संभालता हूं, तो मेरे उस भ्रमण का अनुभव मुझे बहुत काम आता है. चीजों को समझने में मुझे बहुत सुविधा मिलती है. आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप इस विशाल भारत को, विविधता में एकता सिर्फ नारा नहीं, हमारी अपार शक्ति का ये भंडार है, इसको अनुभव कीजिए. एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना इसमें निहित है. खानपान की कितनी वैरायटीज है, तो पूरे जीवन भर हर दिन एक एक नई वैरायटी कर खाते रहे तो भी क्या रिपीटिशन नहीं होगा. ಭಾರತದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು, ಭಾರತದ ಹಬ್ಬಗಳು, ಭಾರತದ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ದರ್ಶನವಿದೆ. ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೇಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಸುಗ್ಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. इसी के बाद से दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और सर्दियों की फसलों की कटाई भी शुरू हो जाती है. हमारे अन्नदाता किसान भाई बहनों को भी खूब खूब शुभकामनाएं. विविधता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की महक हमारे त्योहार अपने में समेटे हुए है. हम देख सकते हैं कि हमारे पर्व त्योहार प्रकृति से कितनी निकटता से जुड़े हुए हैं. ಇಂತಹ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮೂಲದ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಜಾಫರ್ ಕಲಾಂ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಗುಜರಾತಿ ಮೂಲದ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಷ್ಠಾ ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. হ্যালো অক্ষিত, আর বল তোকে কেমন লাগছে এই নবোদয়াতে? আমার ভালো লাগছে দি, আপনি কেমন আছো? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। তো আমার তো এখন এখানটায় এসে 4 মাসই হলো। আপনি তো এখানটায় কমসে কম 2 বছর হয়ে গেছে না? তো আপনি আমাকে একটু এখানটার বারের মধ্যে কিছুটা বাতাও কি এখানটায় পড়াশোনা কেমন, খেলাধুলা কেমন? হ্যাঁ, এখানে পড়াশোনা খেলাধুলা ভালো আছে। এখানে যেমনি আমাদের পুরনো স্কুলে এমনি পড়াশোনা হতো না, এখানে মতলব সব টিচাররা ভালো আছে। এখানে আমরা না বাংলা ছড়ে না গুজরাটি ল্যাঙ্গুয়েজ भी শিখতে পারি। এখানে সব কিছু ভালো আছে, এখানে সব কিছু টাইম ಟು ಟೈಮ್ হয়। ಇದು ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಮನೋಪಟಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನೋಟ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾಷಾ ಸಂಗಮದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. हिंदी के कुछ शब्द जैसे आप नमस्कार, नमस्कार वनक्कम, जैसे आपका निंगल एप्पटी रुंकी रहेगा, हाउ आर यू, उंगल उडल निलाई एप्पड़ी रहेगा, मतलब कि आपका स्वास्थ्य कैसा है. It's a way of connecting India through culture,
language, literature and all. ಈಗ ಕೇರಳದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಟ್ಟೋಮ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇವಿಕಾ ಅವರನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕೆ ಮಲಯಾಳಿ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಹಿಮಾಚಲ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ ಹಿಮಾಚಲದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಭಾಷಾ ಸಂಗಮದ ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ. मलयालम मेरी मातृभाषा है, लेकिन हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा है, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंधित मैं हिंदी के इस गाना गाया था. एक भारत श्रेष्ठ भारत के सीधा सा मतलब जाति प्रांत भाषा ये सब के ऊपर हम सब एक है. शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर हो, लैया मोहब्बता दूर दराजे अखिया तो होया कुसूर है, अखिया तो होया कुसूर. ದೇವಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಟ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಡುವುದು ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. साजन फूल गुलाब रो सूंघ घड़ी घड़ी. घीर घीर आए सावन की बदरियाना, हे बदरियाना हो बदरियाना. घेर घेर आए सावन की बदरियाना, बरसे बदरा से पानी धरती लागे धानी धानी. बरसे बदरा से पानी धरती लागे धानी धानी. धरती लागे धानी धानी, धरती लागे धानी धानी. ईल जाए जैसे नव की दुल्हनियाना, हे दुल्हनियाना हो दुल्हनियाना. घेर घेर आए सावन की बदरियाना. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಅಮೃತ ಚೆಲ್ಲಿದಾಗ ಅದರ ಫಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅದೆಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯುವಕರು ಭಾಷಾ ಸಂಗಮದ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೋ. ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕನಸಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭಾರತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪಂಥದ ಪ್ರಧಾನರ ಕನಸಾಗಿದೆ. क्या आंकड़ों में लक्ष्य तय करके कोई संकल्प लिया जा सकता है? जैसे क्या ये संकल्प लिया जा सकता है कि अगले 2 वर्ष में 2000, 5000, 10,000 गांवों में खुले में शौच से मुक्त कराने में हम पूरी तरह सफल होंगे? क्या ये संकल्प लिया जा सकता है कि अगले 2 वर्ष में
आपके चुने हुए 5,000, 10,000, 15,000 गांवों में हर घर में एलईडी बल्ब होगा। साथियों, सरकार इन सभी सेक्टरों में काम कर रही है, लेकिन लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने में, लोगों को प्रेरित करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा विश्वास है कि आप जब कदम बढ़ाएंगे तो लाखों विवेकानंद की शक्ति आपके संकल्पों को सिद्ध करेगी। अभी बेलगांव में 10,000 विवेकानंद जुटे हैं, तब लाखों विवेकानंद जी आपके साथ जुड़े होंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को भी और मजबूती मिलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सामर्थ्यवान भारत का स्वामी विवेकानंद जी का सपना पूरा हो। ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಅನಂತ. ಅದು ಭೌತಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಭಾರತ ದರ್ಶನದ ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಅಡಿಪಾಯ ಸಂತ ಸಮಾಜವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಂತರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗೆಗಿನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೇ ಇರಲಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. गंगा उत्पादन होते हैं उत्तराखंड में, समुद्र में जाते हैं वेस्ट बंगाल में। नदी का माध्यम से समाज एक साथ आते हैं। नदी समाज को वो रस्सी बना है, मिलना जुलना। ऐसा कावेरी है, कर्नाटक में उत्पादन है, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला सब प्रांतों को जाते हैं। नर्मदा उत्पादन होते हैं मध्य प्रदेश में, वो जाते हैं गुजरात। इस नदी का माध्यम से समाज भारत एक ऐसा भावना भी आते हैं, अपना जोड़ते हैं नदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में भारत की प्राचीन ऋषि और कृषि परंपरा का अद्भुत योगदान रहा है। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से लेकर के माता आनंदमयी से आधुनिक युग में अमृतानंदमयी तक और वर्तमान संन्यास परंपरा को भी देखें तो नरेंद्र मोदी जी को गढ़ने में भारत के ऋषि परंपरा का भी अद्भुत योगदान है। संघ और संत, इसके बीच में नरेंद्र मोदी जी एक सुरक्षित, एक स्वाभिमानी भारत का निर्माण कर रहे हैं। ನದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಸಮಾಜದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ನದಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅದು ಕುಂಭಮೇಳವಾಗಿರಲಿ, ಸಿಂಧು ಯಾತ್ರೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಕಾವೇರಿಯ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ಸ್ನಾನವಾಗಿರಲಿ. ನದಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಭಾವನೆ ಭಾರತವನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. मेरे प्यारे देशवासियों, पुष्करम, पुष्करालू, पुष्करा, क्या आपने कभी ये शब्द सुने हैं? क्या आप जानते हैं? आपको पता है ये क्या है? मैं बताता हूँ। यह देश की 12 अलग अलग नदियों पर जो उत्सव आयोजित होते हैं उसके भिन्न भिन्न नाम है। हर वर्ष एक नदी पर, यानी उस नदी का नंबर फिर 12 वर्ष के बाद लगता है, और यह उत्सव देश के अलग अलग कोने की 12 नदियों पर होता है, बारी बारी से होता है और 12 दिन चलता है। कुंभ की तरह ही यह उत्सव भी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराता है। पुष्करम यह ऐसा उत्सव है जिसमें नदी का महात्म्य, नदी का गौरव, जीवन में नदी की महत्ता इस सहज रूप से उजागर होती है।
ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರ್ವತ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ 2001ರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ ಕಚ್ ಮತ್ತು ಭುಜ್ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡವು. ಕಚ್ನ ಲಖತ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಸಾಹಿಬ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಡವು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2004ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಲಖತ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಸಾಹಿಬ್ನ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಪುರಾತತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿತು. लखपत गुरुद्वारा साहब श्री गुरु नानक जी अपनी उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे। 2001 के भूकंप से इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था। यह गुरु साहिब की कृपा ही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पाया। न केवल गुरुद्वारा की मरम्मत की गई बल्कि उसके गौरव और भव्यता को भी फिर से स्थापित किया गया। हम सबको गुरु साहिब का भरपूर आशीर्वाद भी मिला। लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। ಇದು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಸಮಾನತೆಯ ಆದರ್ಶ. ಗುಜರಾತ್ನ ಉದ್ವಾಡ ವಲ್ಸಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾವಳಿಯ ಒಂದು ನಗರ. ಉದ್ವಾಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ತರಲಾದ ಅತಾಶ್ ಬೆಹ್ರಾಮ್ನ ಪವಿತ್ರ ಬೆಂಕಿ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮಾನತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೋದಿಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸಿತು. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಭಾರತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ದೇಶವಲ್ಲ, ಭಾರತ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಭಾರತವು ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳ, ಪಾಲಿಸಿದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಯೂ ಹೌದು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ತಾಣಗಳು, ಬೌದ್ಧ ಸರ್ಕಿಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. हमारे देश में करीब करीब 18 राज्य ऐसे हैं जहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कोई न कोई तीर्थ क्षेत्र है। इनमें से कई तो 2000 वर्ष से ज्यादा पुराने हैं और विश्व भर से लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। ऐसे में ये भी बहुत आवश्यक है कि जो लोग इन स्थलों को देखने आ रहे हैं उनकी सुविधाओं के हिसाब से भी इन जगहों को विकसित किया जाए। इसी सोच पर चलते हुए देश में स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत एक बुद्धिस्ट सर्किट पर भी काम किया जा रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट के लिए सरकार 360 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत कर चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात ऐसे स्थानों पर बुद्ध स्थलों का और विकास किया जा रहा है। ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಗವು ಮಾನವೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಾರತದ ನಿವಾಸಿ ತನ್ನ ತಾಯ್ನಾಡಿನತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತನಾದರೆ ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಭಾರತದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಈ ಭಾವನೆ ಆಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅವರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಜೀವನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆಪರೇಷನ್ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದ ಗುರು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸಹ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂದಿತು. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಈಗ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದೇಶದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಃ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಡೆಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತದೆ. पूरे सामर्थ्य से उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है. कोरोना काल हो या फिर अफगानिस्तान का वर्तमान संकट, दुनिया ने इसे निरंतर अनुभव किया है. ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से सैकड़ों साथियों को भारत लाया जा रहा है. चुनौतियां बहुत हैं, हालात मुश्किल है, लेकिन गुरु कृपा भी हम पर बनी हुई है. हम लोगों के साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को भी शीर्ष पर रखकर भारत लाए हैं. आज जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उससे हमें यह एहसास भी होता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के क्या मायने होते हैं. ಈ ಪಯಣ ಶಾಶ್ವತ, ಈ ಗಾಥೆ ಅನಂತ. ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳು, ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಈ ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.